رحمتك الشاملة العدل الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبهر في كل ممكن من موادن الكرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساق كؤوس إخيانك بأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحصين هدايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وهذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات
خادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان في أهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وقد العدل بولاة الحق جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحفظ المتين من الذنوب والخطايا وأدبنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت وأنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمودين مدروكين وفقين للخير والسعادة خيرات الدنيا والآخرة مع كمال اتباع ودفع البلاء ونصر عن الأعداء والدعاء وتحقيق الإجابة بعدل من ثبات وبنعمة الفتوح ونوح صلاح القلب الروح وتوبة النصوح والفائدة المطلوب تسليما معنا وإبراهيم وأن الله تعالى وكل عارفين فكينا في الدين عن المتقين واهدنا إلى سبيل السبيل
ويرزقنا رزقا طيبا واسعا مباركا هنيئا يولنا بعمل سواك ونستعين واحنا رضاك ولا تعذبنا عليه طول عمر بطاعتك وسلامة في الدارين ورجا عاجلا مخرج من كل شيء سباك ونصرا عزيزا بشفاء من كل داء وسلام على هذه النية والنية الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين علينا وعلينا نعوذ إن شاء الله نبعث لنا من سالمين وجميل آمنين محفوظين مملوكين موفقين الخير الدافع للرشاد يا لمالك الخير يا خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الفاتحة وياسين إلى روح الشيخ محمد شرواني عليان وزوجته بنته وميمونة وفوزية وأولاده نور حمدة وسيدي بريرة وأحمد زلطاني وسعيدي ونانا عبد الحق ويوم الشيخ ثم إلى روح أنا شكرمي أريد البنجاري وزوجته وأصول خديجة وأولاده سيفوي وبزيد وسيدي حسينة ودرة والدرة الجازية وزوجها guru Zaini Rashid ila guru Hasan bin Hussein Kadri guru Syafri bin Abdul Habib thumma ila Marina Utama khususan guru Kashful Anwar bin Syarwani Al-Dam wa jami' masyayikh wa usul ثم إلى أرواح والدينا وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجركم الله. الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا
تولوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ما أتخذ من دونه آلهة بذكر الرحمن بذكر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا يفيدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلا ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الجبال ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنزلوا ما لم يشاء الله عندما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشاءون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يحملون وما علمناه الشعر
وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان منفس عن كل مجنون سبحان مفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم فرج همنا فرج همنا فرج همنا وغمنا يا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وجعل الله لكل شيء قدرا اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا فتنا بك وعيالك وأمانك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكفنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولأصحابنا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا خصوصا الشيخ محمد شرواني أبدان وزوجته وأولاده خصوصا guru Kashful Anwar من شرواني أبدان وجميع مشايخه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كماله وتبعله ظاهرا وباطنا في آخر سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين أفضل الذكر بعد منه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي محدود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الآن الكرسي وطلب منك والله أحد والمؤودة إلى رؤى ما شاء محمد سرور أبدان وزوجته وأولاده وأصولهم وأبرهم وتغشيك الرحمة المغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل وقت رحيم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين اللهم اجعل واغفر واهدي فليتقبل ثواب ما قرانا من القران العظيم وما حللنا من قول لا اله الا الله وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما قلنا من يا الله يا رحمن يا رحيم ما صلينا ولا حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة تقديم ذنوب ذلك نهدي حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وعبيد الله وزين الفقيه المقدم محمد بن علي وأمي علوي وزين الحبيب محمد بن المولى الدويرة وزين الحبيب عبد الرحمن السيداب وأصولهم وأبوهم ثم إلى أرواح الحبيب عمر مختار والحبيب أبو بكر السكران ثم إلى السلطان المرحب عبد الله بن أبو بكر عيدروس وابن الأجدي فخر الوجود سيدنا الشيخ بكر بن سالم وأخي الحبيب عبد الإنسان بن أحمد بن محمد الهبشي ولا شيخ وزي عبد الرحمن بن محمد الجوبي ولا شيخ ثم إلى رسول محمد الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ سعيد بن الأمودي والحبيب يوسف بن عبد الحسن وابن الحبيب عمر قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ الفارس قطب الإرشاد وشيخ البلاد الإمام عبد الله بن آدم الحجاج بن أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن محمد الحبشي وأولادهم وذريتهم وأصولهم وأبرهم ثم إلى هو الحبيب حسين بن أبو بكر بن رسول بعد عبد الله بن محسن العطاس بن أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وابن علي بن محمد بن طاهر الحجاج وأولاد قلب وحسين وعلي شيخ بن أحمد بابه محمد بن أحمد بابكر بن أبو بكر بن يحيى بن طه بن يحيى بن أصاف بن القادر بن السجاب أبو بكر بن محمد بن عمر السجاب أبي علوي هاشم السجاب وأبي جعفر بن شيخان السجاب وأبي محمد بن إدريس الحبشي وأبي محمد بن أحمد المختار والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين العطاس ولسان الجنة وصالح حسين الحامد وأبي زيد الهادي الحامد وأبي أحمد بن غالب الحامد وأبي زيد بن عبد الله الحامد وأبي زينات وأولادهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى نصر الحبيب محمد بن حسين الإدروس وأولاده ثم إلى الحبيب عبد الله بن علي الحجاج وأولاده وأصولهم ثم إلى الحبيب أبو بكر بن حسين الزكاة وبن حسين أصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى من كان للقراءة والتهليل بسببه أبدك الفقراء إلى فيك رحمتك المرحوم الإمام الشيخ محمد سروى الأبدان وزوجته بنتا وميمونة وفوزية وأولاده نور عيدا وسيدي بغيرة وأحمد سلطاني وسويدي ونانا عبد الحق ويوني ابن سوله ثم إلى وشيخ أنا شعراني عارف البنجري وزوجته خديجة وأولاد
زبير وبزي وسيد زينا وذرة الحجاز هي وزوجها ثم إلى ركن زين ترشد guru Hasan bin Husain Gadri, guru Safri bin Abdul Hamid, Umma Ilaru Daryono Utama, khususan Umma Ilaru guru Kashful Anwar bin Syarwani Abdan wa Jari Masyaikh, Umma Ilarwani walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Nausilillahumma tawaba dhalika minna ilaih. Allahumma ja'alhu rahmatan yasa'atalahu baina aydihim. Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar, fakatan lahum minan nar, sitran lahum minan nar, wa hijaban lahum minan nar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa taqabbal hasanatihim wa tajawaz an sayyi'atihim fadlika manika wa karamika wa ihsanika ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan barin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja'u indana min a'malina bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul asrar al-Fatihah. Istirahat. Istirahat. Sebutin itu aja. Belum. Cuman. Senang di sini. Senang di sini.
Ada dua versi ya? Ada dua versi ya? Dua versi. Nggak usah, Kira kau tak antum ya, mari kira. Ya, boh. Apa? Lu merah. Tahu. Gus. Amam. Lihat. Dia soal dua versi. Amam sama mandi beda. Bodoh, sak setel ya akil nanti. Tawa, adalah sing duwe nang. Hai Palena. Enggak, harus ngomong. Ini tuh, ini ya. Harus ngomong doa. Emang belajar spesialis talqin. Baca doa ini keliru apa? Bukan keliru apa? Kurang 20 hari ya? Hah? 20 hari lagi. Apa cara itu? Iya. 20 hari ya? Di mana? Iya di Gampang. Warna bisa ya? Insyaallah. Iya, 20 menit. Iya, 20 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan di luar, di luar kota. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Khaliqul ardi was samawati. Khaliqul isbah wal munbitin nabatat.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله أصحاب الرايات وصحبه ذوي الهمات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الميقات أما بعد باسم أسرة كبيرة أسرة الشيخ مربي أرواحنا وأشباحنا الشيخ محمد شراني عبدان نقول لكم الحاضرين بهذه الحفلة المباركة حفلة مناسبة ذكرى حولية الخامس والثلاثين من وفاة ونقل شيخنا الشيخ محمد شراني عبدان البجري رضي الله عنه نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في هذا المجلس المبارك لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم بالفضل النزول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول فيا أهلا وسهلا مرحبا بكم يا نسل طه البتول سألت الله يقيمكم جميعا وكل الوافدين بكل سوء ثم باسم هذه الأسرة المباركة الأستاذ الحاج محمد لطفي حكيم وأخيه الأستاذ محمد بن الرحمن وإخوته وجميع الأسرة نطلب العفو على هذا المجلس إذا كان وجد أي خطأ أو نقصان ونقول لكم شكرا كثيرا على حضوركم ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيدكم إلى مواطنكم ومنازلكم سالمين وآمنين مرزوقين مجبورين مسدورين مؤيد منصورين ya Rabbal Alamin. Yang mulia para habaib, keluarga besar zuriyat Ahlul Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Al-Habib Muhammad Bagir Maulad Dawilah, dan para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah yang tidak mungkin untuk kami sebutkan satu persatu. Kemudian aku sujud Al-Habib Muhammad Reza Al-Hamid dari Tegal, Jawa Tengah yang nanti akan menyampaikan maulid hasanah. Para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru agama yang hadir di acara haul yang ke-35 Guru Mulia Syekh Muhammad Syaroni Abdan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengulangi ta'zim dan ihtiram kepada beliau-beliau. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah haul yang ke-35 Syekh Muhammad Syaroni Abdan Kamil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama keluarga besar Syekh Muhammad Syaroni Abdan, yaitu Al-Ustaz Al-Haj Muhammad Lutfi Hakim bin Kiai Haji Kashful Anwar Syarwani bin Kiai Haji Syarwani Abdan wa akhihi Al-Ustaz Muhammad bin Rahman bin Kiai Haji Kashful Anwar bin Kiai Haji Syarwani Abdan dan saudari-saudari mereka dan seluruh keluarga, mengucapkan kepada para hadirin dan hadirat ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kemudian ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kehadiran Anda semua di tempat yang mulia ini dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, mengabulkan segala hajat, dan tidak kita pulang pada tempat ini kecuali semua kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Anda semua dan kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami memohon ampun dan maaf jika dalam acara ini terdapat ada kesalahan atau kekeliruan lain. Hal itu karena kekurangan daripada kami. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat kaum Mandang yang membantu acara ini. Kemudian kepada para santri
pondok pesantren Datuk Karampayang dan seluruh pihak-pihak yang membantu. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat Majlis Qaul 35 Syekh Muhammad Syarif Abdan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama mengikuti muqaddimah yang tadi dimulai dengan tartibul Fatihah yang dibacakan oleh Habib Muhammad Bagir Maulid Dawi. Kemudian pembacaan Maulid yang besar Muhammad SAW Sintukuror yang dibacakan oleh para santri pondok pesantren Datuk Karampayang beserta Ustaz Haji Muhammad Hakim. Kemudian doa yang dibacakan oleh Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Kemudian Yasin, Tahrir dan doa wahbah yang dibacakan tadi oleh Al-Habib Najib Al-Haddad. Kemudian marilah kita sekarang mengikuti acara selanjutnya, yaitu qiraatul Quran, kemudian manaqib, kemudian mau'izah hasanah, kemudian doa khatam atau talqin zikir. Untuk membaca ayat Al-Quran dimintakan kepada Al-Ustaz Komarudin, juara 1 nasional Qiraah Sab'ah dari Kalimantan Selatan. Kepada beliau dipersilakan masykuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Langsung ke podium. Ini kira ada. Kira ada. Tapi kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض والرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العلي. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mendengarkan pembacaan manaqib Syekh Muhammad Syarwani Abdan yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Minanur Rahman Kashrul Anwar Syarwani Abdan. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. أكثر الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kapur sirih biografi Ki Haji Muhammad Syarwani Abdan. Beliau dilahirkan di kota Martapura, tepatnya di Kampung Melayu Ilir, tahun 1332 Hijriah atau 1913 Masehi. Rumah dan lingkungan yang agamis mencetak pribadinya menjadi penimba ilmu yang sejati. Terbukti dengan sifat gigih beliau yang saat mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam yang dikategorikan sentral keilmuan saat itu. Di samping itu juga beliau banyak mengambil ilmu dari beberapa ulama di kota tersebut. Di antaranya Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Ismail yang pada saat itu menjadi pengasuh pesantren tersebut, Syekh Ibrahim Khatib, Syekh Muhammad Taha dan lainnya. Di masa kecil, beliau pernah berdomisili di Bangil bersama keluarga dan sempat belajar dengan beberapa ulama di Bangil dan sekitarnya, antara lain Kiai Haji Muhdar Kondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri Bangil, Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan. Saat menginjak usia kurang lebih 16 tahun, beliau berangkat ke Makkah Al-Mukarramah atas perintah dari guru murabbinya Syekh Kashful Anwar bin Ismail yang sekaligus menemaninya dalam perjalanannya. Ikut bersamanya pula sepupunya yang bernama Syekh Muhammad Syarwani Arif. Guru Syarwani adalah cermin dari pribadi yang selalu tekun dan rajin dalam menimba ilmu dan menambah wawasan. Tak ayal lagi detik-detiknya penuh dengan aktivitas belajar, menghafal, berdiskusi serta mengkaji kitab-kitab keilmuan. Apalagi didukung dengan lingkungan Makkah saat itu yang sangat subur dengan kaliber ulama-ulama Ahlus Sunnah. Latar belakang itulah yang menjadikan Guru Syarwani mampu menguasai berbagai disiplin ilmu. Di antara masyayikh Makkah Al-Musyarrafah yang termasuk barisan guru-gurunya adalah Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Ali Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Arabi Al-Tabbani, Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashaq, Syekh Saifullah Ad-Daghistani, Syekh Sa'id Al-Yamani, Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Abdullah Al-Turki, Syekh Abdul Hayy Al-Kattani As-Sinkiti, Syekh Safi Al-Qaddas, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Ahmad Bogor. Setelah beberapa tahun, akhirnya beliau mendapatkan izin untuk mengajar di Masjidil Haram atas bimbingan Syekh Muhammad Amin Qutbi. Tidak heran bila akhirnya Guru Syarwani dan Guru Syarwani, teman seperjuangannya, dikenal oleh masyarakat saat itu dengan julukan Dua Mutiara dari Banjar. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun, Guru Syarwani kembali ke Indonesia, tepatnya pada tahun 1941 Masehi. Kembalinya ke tanah air, aktivitas pengajaran dan dakwah difokuskan di kediamannya sendiri dan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pada tahun 1946, beliau menetap di Bangil dan mengajar di sana. Namun pada saat itu tidak cukup dikenal oleh banyak orang, kecuali para kerabat dan orang-orang khusus saja. Inilah yang disebut dengan gaya hidup umul oleh para sufi, yang berarti menjauhi popularitas. Pada tahun 1970, seiring dengan banyaknya pelajar yang datang ke Bangil dan menimba ilmu dari beliau, Allah memberikan taufik kepada beliau untuk merintis dan mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama dengan nama Pondok Pesantren Datuk Kalampaian, dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari yang dimakamkan di daerah yang bernama Kalampaian. Guru Bangil tidak hanya mencetak kader-kader ulama, akan tetapi beliau juga menapatilasi tradisi para ulama dalam berdakwah dengan lisan dan tulisan. Di antara karya tulis beliau, pertama Al-Zakhiratus Saminah di Ahli Istiqamah yang diterbitkan pada tahun 1967, yaitu satu kajian yang menyoal argumen-argumen dari Al-Quran dan Sunnah yang membantah pemikiran aliran Wahabi. 2. Risalah tentang sholat. 3. Terjemah dan uraian qasidah burdah. Pada hari Senin
tanggal 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 September 1989, kurang lebih pukul 7 malam, Guru Bangil wafat dan membawa harum namanya dalam usia kurang lebih 76 tahun, meninggalkan 27 putra dan putri. Rahimallahu rahmatal abrar wa askanahu jannatal qarar wa barakallahu fi auladihi wa talamidatihi innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sedangkan mengenai kesinambungan kepemimpinan Pondok Pesantren Darul Datu Kelampian Bangil sesuai dengan wasiat tertulis beliau, Pondok Pesantren Datu Kelampian diasuh oleh putra beliau yang bernama Ustaz Al-Haj Kashful Anwar Syarwani yang selama beberapa tahun telah mendapatkan bimbingan dari beliau. Mudah-mudahan berkat Syekh Muhammad Syarwani Abdan, berkat guru-guru beliau, berkat para salihin, Allah selalu berikan istiqomah kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, sehingga Allah dan Rasulnya ridho, guru-guru dan orang tua kita ridho, dan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan radiyatan mardiyah. Wa fi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad bin Abdul Rahman Kashful Anwar Syarwani. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan mau'izah hasanah yang akan dibawakan oleh Al-Habib Muhammad Reza Al-Hamid dari Tegal, Jawa Tengah. Kepada beliau dipersilakan masyhuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis haul rahimakumullah. Segenap sahadah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darah daging mata rantai suci, para habaib yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kekokohan, kekuatan, kesabaran di dalam mengemban agama dan mengemban amanat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap para ulama, para kiai, para asatizah, khususnya sulalah dari abna wa dzurriyyat sahibul khal Syekh Muhammad Syarwani Abdan, terkhusus di antara mereka anak-anak beliau dan cucu beliau, dan teristimewa kepada akhinal karim Gus Lutfi, putra daripada
Kiai Haji Kashful Anwar, mudah-mudahan keluarga besar keturunan daripada Sahibul Haul Allah berikan kekuatan, kekokohan, kesabaran dalam mengembang perjuangan mata rantai sambungan dzurriatan ba'duha min ba'd. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, beruntung kita pada pagi menjelang siang hari ini berkumpul bersama di dalam naungan indah, perkumpulan penyambung antara hamba dengan Tuhannya, perkumpulan penyambung antara umat dengan nabinya, perkumpulan menata jiwa, perkumpulan menata hati, perkumpulan memperindah dan memperbagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan lisan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata dalam untaian indahnya tentang perkumpulan kita ini, la yaquduna qauman yadhkuruna Allah illa huffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan perkumpulan kita ini dengan berkata, tidaklah sekelompok kaum dari kalangan manusia berkumpul bersama, zikir bersama, berselawat bersama, lisannya basah mengagungkan Allah, lisannya basah memuji Allah, lisannya basah salawat dan salam kepada Rasulullah, melainkan Allah turunkan malaikat yang banyak, melainkan Allah turunkan rahmat yang banyak, melainkan Allah turunkan ketenangan yang banyak, melainkan Allah turunkan pujian-pujian dari wujud karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, untuk masa-masa akhir zaman semacam ini, dari fitnah zaman, fitnah akhir zaman, dan fitnah penduduk akhir zaman, maka salah satu solusi terbaik menyikapi itu semuanya, duduk di majelis yang semacam ini, menghirup-hirup udara majelis semacam ini, menghembus-hembusan nafas di majelis yang semacam ini. Di majelis inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kebesaran demi kebesarannya. Hadirin, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya saat ini kita berada di akhir zaman, dan tentu fitnah akhir zaman harus kita lalui. Sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan terjadi pada akhir zaman, dimulai dari pengingkaran terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan memecah belah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu munculnya banyaknya al-haraj, pembunuhan di sana dan di sini, lalu muncullah kebodohan di tengah umat manusia, muncullah perzinaan yang merata. Itu semuanya fitnah-fitnah, permulaan daripada fitnah Masih Dajjal, sambutan-sambutan untuk datangnya Masih Dajjal. Hadirin, kalau hal yang semacam ini di masa kita, beruntunglah Sahibul Haul, beruntunglah semisal Syekh Muhammad Syarwani Abdan, dan orang-orang yang semisal beliau, dan orang-orang yang hebat semisal beliau. Ilmu yang beliau pelajari, hikmah yang beliau dapatkan, menghantarkan untuk mengenal Allah dan Rasulullah, menghantarkan untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, hingga golongan orang-orang yang semisal mereka lah yang menjadi penyeduh di tengah fitnah akhir zaman. Muncul gejolak yang dahsyat di fitnah akhir zaman ini, yang kita butuh solusi. Bagaimana solusinya? Satu demi satu, hampasan fitnah tertuju kepada umat manusia, baik menghampas daripada agama kita, menghantam akidah kita, menghantam keyakinan kita, menghantam akhlak kita, bahkan menghantam kekokohan daripada negara yang kita cintai ini. Maka kita butuh satu pegangan yang indah, satu pegangan yang kuat, yang tidak bisa roboh dengan pegangan tersebut, yang tidak bisa runtuh, yang tidak bisa tumbang, tiada lain sebagaimana yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi asyik berkhutbah di atas mimbarnya, lalu datang seorang berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Duhai utusan Allah,
kapan hari kiamat? Pertanyaan bagus, pertanyaan hebat, waktunya tidak tepat. Rasulullah melanjutkan daripada khutbahnya. Ketika khutbah telah selesai, Rasulullah bertanya, tadi siapa yang bertanya? Berdirilah penanya awal. Lalu ditanyakan oleh Nabi Muhammad, apa yang kau tanyakan? Diulangnya pertanyaannya, mata sa'ah, kapan hari kiamat duhai Nabi? Hadirin, ini hadis, ini sejarah sering diungkapkan oleh lisan para ulama, sering diungkapkan oleh lisan para guru-guru. Namun ada hikmah yang kita ambil saat ini di masa kita, di keadaan kita, di suatu situasi kita saat ini. Rasulullah bertanya balik. Rasulullah tidak mengkabarkan langsung kepada sahabatnya itu bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada tanggal A, atau terjadi pada bulan B, atau terjadi pada tahun C. Namun yang Rasulullah tanyakan, ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan tentang hari kiamat? Apa yang kau persiapkan tentang hari kiamat? Hadirin, ini pertanyaan yang hebat dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita tahu tidak ada fitnah yang melebihi fitnahnya hari kiamat. Tidak ada fitnah yang melebihi dahsyatnya fitnah hari kiamat. Ini telah disepakati oleh para ulama. Bagaimana dahsyatnya fitnah hari kiamat. Adapun fitnah-fitnah yang terjadi sebelum hari kiamat, innahu qalil, innahu khafif, sesungguhnya ringan, sedikit jika dibandingkan dengan fitnah hari kiamat. Sahabat ini menginformasikan kita lanjutan dari petunjuk Nabi Muhammad. Ma'adattalah, apa yang kau persiapkan dengan fitnah akhir zaman, dengan fitnah yang terdahsyat yaitu hari kiamat. Jikalau hari kiamat saja kita bisa persiapkan untuk menjumpainya dengan apa yang akan dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi hanya fitnah-fitnah yang terjadi saat ini, apalagi dengan gejolak-gejolak yang terjadi saat ini, maka akan terasa ringan dan tidak berarti jikalau kita mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul berkata, ma'adattalah, apa yang kau persiapkan tentang hari kiamat? Sahabat ini berkata, ma'adattulaha bikasrati salatin wala sadaqatin wala saumin illa uhibbullaha war rasulah. Duhai utusan Allah, saya tidak mempersiapkan hari kiamat itu dengan banyaknya sholat, padahal beliau ahli sholat. Saya tidak persiapkan dengan banyaknya zakat dan sedekah, padahal beliau ahli zakat dan ahli sedekah. Lalu beliau berkata juga, dan saya tidak persiapkan dengan banyaknya puasa, padahal beliaulah pemangku puasa. Namun beliau katakan, aku persiapkan datangnya hari kiamat dengan cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu menjadi pondasi umat Islam, menjadi pondasi para pecinta Allah, para pecinta Nabi Muhammad untuk menyikapi segala problematika fitnah akhir zaman, apapun bentuk fitnahnya yang menghampas agama kita, yang menghantam ketuhanan Allah, yang menghantam kerasulan Nabi Muhammad, bahkan yang menghantam anak cucu daripada Nabi Muhammad. Fitnah yang terbaik untuk menyikapinya, memperbesar rasa cinta kita kepada Allah, memperbesar rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipahami para sahabat, itulah yang dipahami generasi pendahulu, itulah yang dipahami generasi terbaik, termulia, teristimewa dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tegaklah gegama gaim, telah berdiri orang-orang yang berdiri membuktikan bahwasanya memang betul hanya cinta kepada Nabi Muhammad, hanya cinta kepada Nabi Muhammad yang menyelamatkan dari fitnah yang dahsyat di alam dunia ini. Bagaimana tidak? Coba kita lihat seorang anak muda, usianya masih belasan tahun, ketika diumumkan peperangan Badar, seluruh sahabat yang mampu mengangkat pedang izin untuk berangkat. Anak muda ini tidak mau juga ketinggalan. Anak muda ini minta izin kepada ayahnya untuk berangkat berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Ayahnya berkata, aku izinkan engkau, akan tetapi jangan sekali-sekali kau tinggalkan kekasihku Muhammad di medan perang. Jangan engkau tinggalkan kekasihku Muhammad di medan perang. Seorang ayah
bukan hanya mengizinkan anaknya berangkat jihad di jalan Allah, namun menitipkan pesan. Yang dikasih bukan pedang, yang dikasih bukan tameng, yang dikasih hakikatul iman, hakikat iman kepada Allah. Solusi terbaik, jangan pisahkan dirimu dengan Nabi Muhammad di medan perang. Anak muda ini berangkat, hadirin. Anak muda ini berangkat ke medan perang. Hasil jihad di medan perang Badar, kedua tangan dan kakinya terputus di perang Badar. Kedua tangan dan kakinya terputus di perang Badar. Dalam keadaan jasad yang sudah semacam itu, hembusan nafas masih dimiliki. Maka digotong ini sahabat Nabi yang masih muda, dibawa kembali ke kota Madinah. Maka dibawanya ke hadapan pintu rumah ayahnya, diletakkan jasad yang masih hidup, yang masih menghembuskan napasnya. Diketoknya pintu rumah ayahnya, dibukanya pintu rumah oleh ayahnya. Ketika ayahnya membuka pintu rumah, tidak berapa lama Rasulullah lewat bersama sahabatnya. Lalu Rasulullah memandang ayah tersebut dengan pandangan kenabian. Rasulullah memandang dengan pandangan kasih sayang. Maka sahabat ini, seorang ayah ini yang telah menyaksikan nikmatnya daripada hembusan pandangan Nabi Muhammad SAW, ayah ini membuat pernyataan yang perlu kita pegang teguh. Ketika melihat kedua tangan dan kaki anaknya terputus, seorang ayah membuat pernyataan dengan mengatakan, "Rabbaituka fi misli hadzal yaum ya bunay." Rabbaituka fi misli hadzal yaum ya bunay. Wahai anakku, aku didik engkau dari engkau lahir sampai saat ini. Aku didik engkau untuk seperti hari ini. Kedua tangan dan kakimu terputus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hadha tarbiyah wa ma dzalikal ummatil mahabbah. Apa itu bentuk pendidikannya? Cinta macam apa yang ada pada generasi pendahulu kita? Maka tidak salah jikalau kemuliaan mereka terus meningkat dari zaman demi zamannya. Karena cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Cintanya kepada Nabi Muhammad tiada tandingnya. Bahkan kita mendengar seorang sahabat Bilal bin Rabah, ketika wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal tidak mampu lagi berada di kota Madinah. Ditinggalkannya kota Madinah karena tidaklah melihat pepohonan kecuali mengingat Nabi Muhammad, tidak melihat bebatuan kecuali mengingat Nabi Muhammad, tidak melihat daripada pohon-pohon dan bebatuan yang semuanya menghantarkan ingatannya kepada Nabi Muhammad. Ditinggalkannya kota Madinah, berpindah ke Damaskus, berada di desa Daraya. Masa-masa tua Bilal bin Rabah di desa Daraya didampingi oleh istrinya. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, ketika dalam keadaan tua rentanya Sayyidina Bilal, istri Bilal berada di sampingnya, melihat wajah suaminya yang sudah letih, melihat wajah suaminya yang sudah lelah dengan kehidupan ini. Maka istri Bilal berkata, "Wa karabah, wa karabah." Alangkah kasihannya suamiku Bilal, alangkah sedihnya aku melihat suamiku Bilal. Sayyidina Bilal dalam keadaan sekaratnya mendengarkan istrinya berkata semacam itu, maka Sayyidina Bilal membuka matanya, menoleh kepada istrinya, seraya Sayyidina Bilal berkata, "La ya zaujati bal quli wa taraba gadan liqa ahibbah Muhammadan wa hizbah." Jangan wahai istriku, jangan ucapkan alangkah kasihannya Bilal, jangan ucapkan alangkah sedihnya Bilal. Namun istriku, ucapkanlah alangkah beruntungnya Bilal, alangkah bahagianya Bilal. Besok hari akan berjumpa kekasihnya Muhammad beserta pasukannya. Hadirin, ketika orang-orang berlari dari kematian, Bilal paling cinta yang namanya kematian. Hadirin, ketika orang-orang berpaling dari yang namanya mati, Bilal cinta, rindu sama yang namanya mati. Karena Bilal tahu hanya dengan melewati pintu kematian, liqa'il mahbub, beliau akan berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal paling cinta sama kematian, Bilal paling rindu sama kematian, dan menyatakan dirinya bahagia dengan kematian tersebut. Cinta semacam apa yang ada diri kepada Sayyidina Bilal ini? Begitulah generasi demi generasi selalu mengajarkan kita bahwasanya solusi terbaik dari segala macam fitnah yang menghampas kita, mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan sebuah kisah yang menakjubkan, amalia yang hebat, amalia yang agung, amalia yang tinggi, ketika ada seorang yang bernama Qatadah bin Nu'man bin Mugharrim, salah satu sahabat Nabi yang hadir di perang Badar. Ini sahabat Qatadah bin Nu'man bin Mugharrim hadir di peperangan Badar, mata kanannya terkena busur anak panah hingga biji matanya terjatuh di pipinya. Digegamnya itu biji matanya, berlari ke hadapan Nabi Muhammad. Ketika berada di hadapan Nabi Muhammad, ini sahabat Qatadah berkata, "Ya Rasulullah, aini, duhai utusan Allah, mataku, duhai utusan Allah." Rasulullah yang memandang sahabatnya selalu dengan pandangan cinta dan kasih sayang, seraya sahabat ini mendapatkan pilihan yang indah dari Nabi Muhammad. Rasul berkata, "In tasbir falakal jannah wa in syi'ta arudduka alaih." Wahai sahabatku Qatadah, jikalau kau bersabar, surga balasan untuk matamu. Namun jikalau kau berkehendak, aku kembalikan matamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ditawarkan surga oleh Nabi Muhammad, bayaran dari mata yang jatuh di pipinya, ditawarkan surga oleh Nabi Muhammad, dan jikalau hendak dikembalikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Qatadah berkata, "Rad alayyal aini." Rasulullah, kembalikan mataku, minta dikembalikan mata. Sebelumnya sahabat Qatadah berkata, "Ya Rasulullah, al-jannah jaza jamil, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar." Duhai Rasul, surga balasan terbaik. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, alam pikir belum pernah terlintas, namun kembalikan mataku, duhai Nabi Muhammad. Rasulullah heran hadirin. Sahabat ditawarkan surga, ditolak. Minta dikembalikan matanya. Maka Rasulullah berkata, "Ma bika ya Qatadah?" Ada apa denganmu wahai Qatadah? Sahabat Qatadah berkata, "Rasul, saya minta dikembalikan mata bukan untuk melihat dunia, bukan untuk melihat istriku, bukan untuk melihat anakku, bukan untuk melihat harta yang aku miliki. Aku minta dikembalikan mataku untuk apa aku menanti berjumpa dan memandang wajahmu di surga jikalau di dunia aku mampu untuk melihat wajahmu sallallahu alaihi Muhammad." Hadirin, mereka menolak surga untuk memilih melihat wajah Nabi Muhammad. Pantaslah jikalau para arif billah, pantaslah jikalau para pecinta Nabi Muhammad berkata, "Natlubul jannah li anna fiha nabi, natlubul jannah li anna fiha habibi, natlubul jannah li anna fiha ashidi." Mereka para ulama yang kenal betul Nabi Muhammad berkata dalam cintanya, keindahan hubungannya, keindahan kerinduannya kepada Nabi Muhammad, "Kami minta surga karena di surga ada kekasihku Muhammad." Kami meminta surga karena di surga ada kerinduanku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, maka dari itu mari dengan keadaan demi keadaan yang kita hadapi, yang menghampas daripada iman kita, yang menghampas daripada agama kita, kembalikan jiwa kita, ruh kita, hati kita untuk bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sesuai apa yang datang dalam sebuah riwayat yang indah. Salah seorang berkata kepada Nabi Muhammad yang hampir mirip dengan hadis yang datang dari awal tadi. Seorang sahabat Nabi berkata dari kalangan Badu, seorang Arab pedesaan, mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu qauman wa lam astati an amila bima amalu." Duhai Nabi, aku ini cinta kepada suatu kaum. Saya cinta kepada suatu kaum, namun saya tidak bisa mengikuti amalan daripada amalan kaum tersebut. Rasulullah menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Sahabat ini mengulang kedua kali dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah pun mengulang jawabannya dengan jawaban yang sama. Diulangnya sahabat ini ketiga kali dengan pertanyaan yang sama. Rasulullah menegaskan, "Al-mar'u ma'aman ahad, yuhsyarul mar'u ma'aman ahad."
seorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kita tidak bisa mengikuti amalannya Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Kita tidak bisa mengikuti amalannya Imamul Haddad. Kita tidak bisa mengikuti amalannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita tidak bisa mengikuti amalannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita tidak bisa mengikuti amalan para aulia. Kita tidak bisa mengikuti amalan para anbiya, para mursalin. Namun bisa kita dikumpulkan bersama mereka. Bisa kita diselamatkan oleh Allah ketika cinta kita mengarah kepada mereka semuanya. Hadirin, maka mari kita perbesar kembali rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan begitulah keadaan demi keadaan akan terus terulang. Keadaan demi keadaan akan terus terulang. Bagaimana kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita melihat bagaimana sosok sepupu Nabi Muhammad. Sepupu Nabi Muhammad yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Beliau sangat faham daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi yang paling utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Ini ayat ditelan oleh Sayyidina Ja'far. Dijadikan darah daging, dijadikan darahnya yang mengalir pada uratnya. Sebuah ayat Allah, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi yang paling utama di antara orang-orang beriman. Dijadikan nabi yang paling utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Maka ini sahabat Ja'far menjadikan Nabi Muhammad yang paling utama melebihi dirinya sendiri. Ketika beliau diperintahkan untuk berangkat ke medan perang Mu'tah, beliau diamanatkan untuk memegang bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dipegangnya dengan tangan kanannya, ditebasnya tangan kanannya Sayyidina Ja'far oleh orang-orang kafir. Digenggam dengan tangan kirinya, ditebasnya tangan kirinya. Dipeluknya itu bendera Rasulullah, dipeluknya itu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika beliau memeluk itu bendera, datang bertubi-tubi tebasan pedang dan busur anak panah ke hadapan tubuh depan daripada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dalam riwayat samanina ta'nah, riwayat yang lain tis'ina ta'nah. Terdapat 80, riwayat yang lain 90 tebasan pedang dan busur anak panah. Terjatuh tersungkur di tanah. Diangkatnya ini jasad yang masih hidup, dibawanya ke tenda kesehatan, lalu ditawarkan air minum. Ketika ditawarkan air minum, ini Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dia berkata, Allahumma inni sha'im astahi an uftir fil jannah. Ya Allah, hari ini saya puasa, berharap berbuka di surgamu. Iman semacam apa yang ada pada diri beliau? Iman semacam apa yang melekat pada jiwa beliau? Dalam keadaan sekarat, berharap bersambung nyawanya dengan seteguk atau segelas air minum. Ditolaknya berharap berbuka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan niatnya Sayyidina Ja'far, dimasukkan ke dalam surga. Ketika Sayyidina Ja'far berada dalam surga, sebagaimana kenikmatan surga yang telah digambarkan, sebagaimana kelezatan surga yang telah diceritakan. Namun ini sahabat Nabi, ini pecinta Nabi, ketika berada di dalam surga, di dalam istana, beliau berada di pojokan. Beliau berada di pojokan istana dalam keadaan termenung, wajahnya tampak sedih. Hadirin, surga itu bukan tempat kesedihan. Surga itu tempat kebahagiaan, surga itu tempat kegembiraan, surga itu tempat kesenangan. Namun ada hamba Allah sedih di dalam surga, maka diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk bertanya, padahal Allah lebih tahu, hanya untuk pendidikan kepada kita. Ketika malaikat datang, maka ditanyakan apa yang membuat beliau termenung, apa yang membuat beliau bersedih. Di surga kesedihannya beliau menjawab pertanyaan malaikat itu dengan berkata, ashtaqu ila Rasulillah, aku rindu kepada kekasihku Muhammad. Surga, hadirin, kenikmatan surga tidak membuat gelap daripada mata sahabat. Kenikmatan surga tidak membuat mereka lupa kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Maka diizinkanlah
dalam mewujud roh Sayyidina Ja'far untuk berangkat dari alam sorga menuju alam duniawi hanya untuk mendapatkan tatapan dari wajah Nabi Muhammad, hanya untuk mendapatkan bagaimana nikmatnya memandang wajah Nabi Muhammad. Ulama berkata itulah pecinta sejati, melakukan perjalanan karena cintanya, melakukan perjalanan karena rindunya, bukan antar satu desa dengan desa yang lainnya, bukan juga antara satu kota dengan kota yang lainnya, bukan juga antara satu negara dengan negara yang lainnya, bahkan bukan antara satu benua dengan benua yang lainnya. Karena cintanya kepada Nabi Muhammad menghantarkan perjalanan dari satu alam menuju alam yang lainnya, dari alam surgawi menuju alam duniawi. Cinta yang membebaskan beliau daripada indahnya kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, kalau sampai sini pembahasan kita, bahwasanya sudah kita tahu untuk bisa selamat daripada fitnah akhir zaman, untuk bisa selamat daripada fitnah penduduk akhir zaman adalah cinta Allah dan Rasulnya, sebagaimana di dalam banyaknya ayat diungkapkan, wallahu war rasulu ahaqqu an yarduh, Allahu war rasulu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya yang paling berhak kita dapatkan keridhoannya, Allah dan Rasulnya yang paling berhak kita dapatkan kefokusan, Allah dan Rasulnya yang paling berhak kita dapatkan cinta. Nah, kalau pembahasan kita sampai di sini, bahwasanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah solusi untuk fitnah akhir zaman, maka muncul pertanyaan, bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad? Muncul pertanyaan, bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah memberikan kepada kita pelajaran, pendidikan, bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad sesuai dengan sabdanya, ahibbullah bima yaghdukum bih min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, cintamu kepada Allah, bukti cintamu kepada Allah daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, cintailah Allah. Dan bukti cintamu kepada Allah, maka cintailah aku. Lalu Rasulullah mengatakan, dan bukti cintamu kepadaku, maka cintailah ahli baitku, maka cintailah keluargaku. Sebagaimana ayat mendukung daripada sabda Nabi Muhammad ini, ayat Allah, wahyu Allah mendukung, mentaukidkan, menegaskan daripada ucapan sabda Nabi Muhammad, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, engkau tidak meminta imbalan, engkau tidak meminta balasan, engkau tidak meminta gaji dari segala macam perbuatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta gaji kepada kita, hadirin. Karena Nabi Muhammad kita mengenal Allah, karena Nabi Muhammad kita mengenal daripada adanya alam akhir. Itu perjuangan Nabi Muhammad, itu pengorbanan Nabi Muhammad. Bersama dengan itu Nabi Muhammad tidak minta bayaran, tidak berupa harta. Namun Nabi Muhammad berkata, al-mawaddata fil qurbah, cinta kepada keturunanku, cinta kepada ahli baitku, cinta kepada kerabatku. Nasihat Nabi Muhammad langsung dari lisan Al-Quran. Maka wujud untuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, cintai ahli baitnya. Bahkan khutbah, di antara khutbah yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika Rasul sudah menyampaikan pujian kepada Allah, lalu Rasulullah berkata, telah dekat datang utusan Allah kepadaku, fa'jibu, maka aku akan sambut itu utusan Allah, aku akan sambut itu utusan Allah. Namun jangan lupa, inni tariku fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jikalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama,
Al-Quran hablum mamdud minal ardi minas sama. Yang pertama adalah Al-Quran, cahaya yang menjulur dari langitnya Allah ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itrat ahla baiti, anak cucu keturunanku, anak cucu keturunanku. Allah fi itrati ahla baiti. Perhatikan daripada anak cucu keturunanku. Hadirin, ini jalan untuk kita mencintai Nabi Muhammad, dan cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah jalan untuk mencintai Allah. Maka saat ini hati-hati kita di dalam hal hadis Nabi Muhammad ini dan di dalam ayat Nabi Muhammad, ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak dipisahkan dengan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati daripada salah satu hampasan dari hampasan fitnah akhir zaman. Bukankah kita sudah melihat bagaimana pemimpin para kiai, bagaimana penghulunya para kiai, bagaimana pemimpinnya, ketuanya para kiai, Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Beliau mengeluarkan fatwanya dan berkata, "Faya ahla baiti hubbukum." Wahai anak cucu keturunan Nabi Muhammad, cinta kepada kalian fardun minallahi fil kitabi anzalah, adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum fala salatalah. Imam Syafi'i berkata, cukup bagi kalian kemuliaan wahai anak cucu keturunan Nabi Muhammad, bahwasanya siapa orang yang melaksanakan salat namun tidak berselawat kepada kalian, maka tidak ada selawatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah didikan daripada didikan para kiai-kiai kita terdahulu. Bahkan pencetus madhab Syafi'iyah yang kita anut madhabnya, yang kita ikuti pendapatnya, mengajak kita untuk sampai kepada Allah melalui Nabi Muhammad dan melewati anak cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita berharap apa yang sudah kita saksikan dari orang-orang hebat, mereka tidak terlepas daripada mahabbah kepada ahlul bait, untuk menyambungkan mahabbahnya kepada Nabi Muhammad, untuk menyambungkan mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semisal daripada Syekh Muhammad Syarwani Abdan sudah membuktikan bagaimana cintanya kepada ahlul bait Nabi Muhammad untuk bukti cintanya kepada Nabi Muhammad, dan seterusnya. Bahkan Indonesia ini sudah mengenal dari zaman terdahulu, semisal Kiai Hamid Pasuruan, ataukah Kiai Soleh As-Samarani, ataukah Syekh Yasin Al-Fadani. Mereka orang-orang yang betul-betul mencintai anak cucu Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang Jawa ini sudah ma'ruf dengan cintanya kepada anak cucu Nabi Muhammad. Lalu juga tidak tertinggalan bagaimana orang-orang Banjar di dalam mencintai anak cucu Nabi Muhammad untuk membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad. Hadirin, cinta ini, muttasil ini bukan tradisi hadirin. Cinta ini syariat hadirin. Cinta ini syariat hadirin. Bukankah Imam Al-Haddad berkata dengan ucapan yang indah, agamaku, kefarduanku, kesunahanku, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa afdalu ma indi. Nabi Muhammad mengatakan cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad adalah agamaku, adalah syariatku, adalah sunnahku, adalah keutamaan yang aku miliki. Mencintai orang-orang mulia dari garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka itu kita berharap hadirin, kita berharap hadirin untuk bisa kembali kepada mencintai anak cucu Nabi Muhammad sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Terakhir, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad berkata, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i fayabtaliyahumullahu bithalathati baliyat." Akan datang suatu masa dari golongan umatku, akan datang suatu masa dari golongan umatku, mereka berpaling dari para ulama, mereka menjauh dari para ulama, maka Allah akan timpahkan kepada mereka 3 perkara. Yang pertama,
Yang pertama, yarfa'illahul barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan dari ekonomi mereka. Allah angkat keberkahan dari mata pencarian mereka. Yang kedua, yusallitullahu sultanan zalima. Allah akan berikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dan mereka akan keluar dari dunia tidak bawa iman. Fatwa dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang menjauh berpaling dari ulamanya Allah Subhanahu wa taala akan ditimpahkan kepadanya 3 perkara. Diangkat keberkahan ekonomi, diberikan pemimpin yang zalim, keluar dari agama Islam, tidak bawa iman. Ada seorang ulama berkata, kalau itu berpaling dari ulama seperti itu daripada janji Nabi Muhammad, lalu bagaimana kalau berpaling dari ulama dari keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Maka kita berharap mudah-mudahan majelis mulia ini ulufu minan nas, ribuan manusia berkumpul, Allah Subhanahu wa taala kembalikan kedamaian negeri yang kita cintai ini. Allah kembalikan akidah yang kita cintai ini. Allah muliakan kembali para ulama kita. Allah muliakan kembali para sahadah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kokohkan kembali persatuan di negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah datangkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang mengajak kita kepada kebenaran, pemimpin yang kebijakannya membahagiakan umat Islam khususnya dan seluruh umat manusia di negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa ilaika tublan. Ya Allah, ini doa kami, ini harapan kami, ini puncak keinginan kami. Pengkabulan ada pada dirimu. Allahumma jal hadzal jam'an jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allah nas'aluka lutfan ma taqdir bima jarat fil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, kami minta kepadamu indahnya mencintaimu, indahnya mencintai nabimu, indahnya mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai nabimu. Dan kami minta kepadamu ya Allah, amal ibadah yang mendekatkan kami cinta kepadamu dan cinta kepada nabimu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf yang besar kepada orang tua, suara yang tinggi dan waktu yang lama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Habib Muhammad Reza Al-Hamid dalam mauidhah hasanah beliau. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, zahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah majelis haul yang ke-35, Syekhuna wa Murabbi Arwahil Ashbahina Syekh Muhammad Syaroni Hamdan Bangil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah doa khatam dan talqin zikir yang akan dimintakan kepada Habib Muhammad Baqir Maulad Dawileh. Sebelumnya maka saya sampaikan satu pengumuman, yaitu acara Haul Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, Jalan Terkiri, Masjid An-Nur, jam 2.30 hari Ahad tanggal 10 September 2023. Jadi minggu depan, bakal sebelum asar. Haul Habib Abdullah bin Al-Haddad Sangeng. Jadi kita berhadirannya pada malam ini kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama keluarga besar Kiai Haji Muhammad Syaroni Hamdan, atas nama keluarga Kiai Haji Muhammad Ashbul Anwar, atas nama pondok pesantren Datuk Karangpayan baik santri maupun pengajar, atas nama seluruh daripada masyarakat kauman kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan hadirat atas kehadiran dalam acara ini, dan
mohon maaf ya ada kesalahan dan kekeliruan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli." La ilaha illallah. على نحيا وعلى نموت وإحياء وقول وبعث من الآمنين جانبين غانمين آمنين محمودين مجلوكين موفقين للخيرات دافعين ولكام يا ذلك الخير كما خيرات الدنيا والآخرة مع كمال الشفاء ودفع البلاء ونصر الأعداء وسبل الدعاء وتأكيد الإجابة بعمد الحجة والشفاء ومن يد الفتوح ونوح وضح الكتب الروح وصفة الروح وسائل المطلوب السليم المعنوي والحسين وأن الله يفتح علينا ودور العالمين وكيلنا بالدين عن التكاليف ويهدينا لنا الجميل ويرزقنا رزقا طيبا واسعا مباركا هنيئا يغنينا في عمل السباح ونستعينه على رضاه ولا يعذرنا عليه وطول عمر مرضاته وسلامة بالدارين ورجانا عاجلا نخرج من كل السباح ونصرا عزيزا للسباح من كل دابة على هذه النية وكل نية صالحة وعبادة إنك يا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بحق الفتح في الفاتحة يا الله بتعود حاجتنا وأنت أعلم بها فارجع حاجة الدنيا في الآخرة حاجة الآخرة في الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Ahad ini, ahad ini.